हालेलुया 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 प्रभुଙ୍କର गौरव हो मु प्रभु हृदय सहित धन्यवाद दिए आम जानिछु आज सारा दुनिया प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर से बड़ दिन को कौन करुच्ची सेलिब्रेट करुच्ची दिन को आज दुनिया सारा कौन करुछंती पालन करुछंती कि नहीं प्रिय माने आमे पर्व पालन करी बदललु कि पर्व पालन करी हमर जीवन बदली नहीं आमे जीशुंकर वाक्य को पालन करला हमर जीवन ताहाकर वाक्य को आमे मानलु सेति पय हमर जीवन बदलला गार सबु थिला हेई पारे हमर घरे सबु थिला इलेक्ट्रिक थिला टावर थिला मोबाइल थिला जोता थिला कोन हमर जीवन रे परिवर्तन थिला किछि परिवर्तन नथिला मात्र जीशु आइबारु हमर जीवन परिवर्तन जीशु आइबारु हमर जीवन बदलला प्रभुकर गौरव हो आमे पर्व पालन करूनु आमे सेई प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रथम आगमन सेटा को आमे स्मरण करू आज मने पकाउछु आ तांकु धन्यवाद देबा पय आमे एकाठी आसीछु क्रिश्चियन समाज रे पुनी 3 दिन आका बेसी भिडो के दिन 3 दिन को दिन सेटा केबे केबे क्रिसमस दिन एटा गोटे भिड़ थी आउरी गुड फ्राइडे रे बेसी भिड़ थी आउरी पुनरुत्थान दिन रे आउरी भिड़ थी कहीं आंब देवे एमान को कहा जाए नम्र भाव रे कहबा कथा परम ख्रिस्टियन कि ख्रिस्टियन कोन तो मु परम ख्रिस्टियन नाही मु गौरव ख्रिस्टियन मिसा नाही मु सब दिन ख्रिस्टियन मुई केमती ख्रिस्टियन मु सब दिन ख्रिस्टियन हालेलुया गोटे गीत अछि सुनिसंती सुना मोर पर्व ख्रिस्टियन जीवन रहिले मिसा तुमे नइला समान सुनिसंती कि नहीं सुना मोर पर्व ख्रिस्टियन जीवन रहिले मिसा तुमे नइला समान नाई पाता नाई आराधना नाई पाता नाई आराधना तुमके सब बेले काम दाम सुना मोर पर्व ख्रिस्टियन तुमके जीवन रहिले मिसा तुमे नइला समान भल ख्रिस्टियन मान को पति गाले भल नहीं सुना मोर निमान ख्रिस्टियन काइटा नइले मिसा रहिला समान सुना मोर निमान ख्रिस्टियन तुमे मरी गले मिसा बंचला समान प्रभुर गौरव आम पर ख्रिस्टियन थिलु परंपरा रे थिलु मद भाटी रे थिलु जुआडारे थिलु मनुष्यर विधि विधान रे थिलु जीशु आइले अब हमको से उद्धार कले हम प्रभु से मुक्त कले ये माने प्रभुर गौरव आमे वाक्य गोटे पद पढ़ी आज आमे प्रभुर वाक्य अल्प समय ध्यान करिबा परब गोटे तीनटा ना परब गोटे तीनटा ना गोटे हला एक्समास गोटे हला क्रिसमस और गोटे हला बड़ दिन एक्समास बोले एक्स माने अजना मास माने पर्व जना नथिबा पर्व क्रिसमस बोले कौन ख्रिस्ट बा ख्राइस्ट माने ख्रिस्ट ख्रिस्ट माने कौन प्रभुंकर अभिषिक्त और मास माने कौन पर्व अभिषिक्त व्यक्तिंकर पर्व आ बड़ दिन बोले कौन डिसेम्बर 23 तारिख राति ठारू 23 तारिख ठारू दिन बड़ हेबाटा आरंभ हुए कौन हुए दिन बड़ ही जाए राति सान ही जाए सेति पाई ए दिन को कुआ गला बड़ दिन मात्र आमे बाइबल पढ़वा लोक जानबार अछि बड़ दिन कौन जानिसंती बड़ दिन ए ऋतु ए समय नहीं बड़ दिन हैला स्वर्गर परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करी पृथ्वी को आसबाटा होची बड़ दिन होची आमर जीवन रे जेबे आमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्थान पाइले जेबे मु यीशु को जानली जेबे मोर परित्राण हैला मोर जीवन बदलला सेटा होची बड़ दिन एटा को आमे जानबार अछि वाक्य रे गोटे पद पढ़ी आमे आगु को बढ़िबा निश्चित भाव में आज आमे क्रिसमस ऊपर ही वाक्य सुनबा अनेक वाक्य सुनिचो आमे प्रिय माने समय थिला वर्ष को गोटे क्रिसमस मेसेज देबा पई बहुत टेंशन मोर कथा कहूची मोर कथा
वर्ष को गोटे क्रिसमस मेसेज रेडी हेबा पई केते तत हेबा पड़ुथिला केते थरबा पड़ुथिला कोन कहबी कोन नाही बुझी हो नथिला मु प्रभु को धन्यवाद दिए ताहांक अनुग्रह हमर गर्भ नाही डिसेंबर 1 तारिख रु 26 तारिख पर्यंत खाली क्रिसमस उपरे मु कहि क्रिसमस उपरे प्रतिदिन नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य रखबा पई यूट्यूब रे ऑफलाइन रे मंडली रे प्रभु मते सहाय्य करछन मु प्रभु को धन्यवाद दिए आज मध्य से बड़ दिन उपरे क्रिसमस उपरे हम अल्प समय कथा बार्ता हेबा पाखरे बसिथिबा लोक कहंतु प्रभु मते कथा हेबे आज तांको वाक्य दी मते उठाइबे कहंतु प्रभु मते उठाइबे ओ हालेलुया दुनियार समस्त तळे पकाइबा को आसले यीशु हमको उठाइबा को आसले हालेलुया से हमको उठाइबा को आसले कहंतु आपण का को पचारले कहंतु भाई रे तू बागरा जाय तबे कोन मिलला ताको पचारंतु भाई तुमे जेंती व्यवसाय करी करी गाड़ी किनलो तुम्हें व्यवसाय करी करी घर कमाइल व्यवसाय करी करी जमती तुम्हें संपत्ति कमाइल मुई बागरा चर्च जाई जाई स्वर्ग कमाइछि हालेलुया मुई कोन कमाइछि बागरा रे जाई जाई मुई परित्राण को कमाइली बागरा मंडली रही रही मुई स्वर्ग को इनकम कली आपण कहि पारबे सेटा प्रभुकर गौरव हो प्रिय माने वाक्य गोटे पद पढ़ी आमे आगो को बढ़िबा जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक बाहर करिवे जिसाय भविष्य वक्ता पुस्तक आपण मान बाहर करिवे 7 अध्याय बाहर करंतु 7 अध्याय मु पढ़ुछि आपण मान मोर सहित पाळी धरिबे ठीक अछि ओके 14 पद मु पढ़ुछि ए हेतु प्रभु आपे तुम्भ मानकु एक चिन्ह देबे देखो एक कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिवो ओ ताहार नाम इमानुएल आम्भमानक सहित ईश्वर रखिबो होइबा हालेलुया हालेलुया प्रिय माने एही वाक्य केबे लेखा जाउची यीशु ख्रीष्टंकर जन्मर 750 वर्ष पूर्व यीशु जन्मर 750 वर्ष पूर्वे यही भविष्यवाणी करा जाउछि आ जेबे यीशु ख्रीष्ट मानव रूप धारण करी मरियमक गर्भ से जन्म ग्रहण करिसंती सेही दिन ए वाक्य सफल हेउछि मु आपण मानकु नूतन नियम रो आ गोटे वाक्य पढ़ी सुनाइबा पाई चाहूछि माथि लिखित सुसमाचार 1 अध्याय को आसंतु माथि लिखित सुसमाचार 1 अध्याय तार 18 पदरु पढ़ धीरे धीरे पढ़ यीशु ख्रीष्ट को जन्म एही प्रकारे हेला समस्ते शुणुचंती इठी अछंती दया करी इठी बसी किना गां गुंडा बुलंतु नाही के बुलुचंती के भी बुलुनो आमे समस्त इठी अछु मु विश्वास करे आ आपण माने ध्यान सहकारे वाक्य शुणुथिबे ओके यीशु ख्रीष्ट को जन्म एही प्रकारे हेला ताहांको माता मरियम कर जोसेफंको सहित विवाह निर्बंध हेला परे सेमानंको सहवास पूर्वे से पवित्र आत्मांको कर्तुक गर्भवती होई अछंती बोली जणा पड़िला तापरे एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं तांको प्रकाश रे निंदार पात्र करिबाकू इच्छा न करिबारु गोपनरे तांको परित्याग करिबाकू स्थिर कले आकु पढो किंतु से यह मनस्थ कला परे देखो प्रभुंकर जने दूत स्वप्न रे तांको दर्शन दे कहिले हे दाऊदंको संतान जोसेफ तुमरो भार्या मरियम को ग्रहण करिबाकू भय कर नाही कारण तांकर गर्भ पवित्र आत्माको कर्तुक होई अछि से पुत्र प्रसव करिवे आ तुम्भे ताहांको नाम यीशु देव कारण से अपना लोकों को सेमानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे भगवादी द्वारा प्रभु को उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए एथि निमंते समस्त घटिला देखो जने कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवे और लोके ताहांको नाम इमानुएल देवे एही नामर अर्थ आम्भमानक सहित ईश्वर से इमानुएल नामर इमानुएल शब्दर अर्थ हैला आम्भमानक सहित ईश्वर प्रिय माने एटा मु काई की पढैली आपण मानकू के जाने आमे केते जण पढ़ी आसी मो जना नाही
ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯେପରିକି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲି। ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ସଫଳ ହେଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି 23 ପଦରେ, ଦେଖ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଇମାନୁଏଲ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ। କି ଆଶୀର୍ବାଦ? ଇମାନୁଏଲ। ଇମାନୁଏଲ ମାନେ କଣ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ? ଈଶ୍ୱର। ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ମିଳିବ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆମର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନାହିଁ ବୋଲେ କଣ? ଏଇ ପର୍ବ ନାହିଁ। ଆମର ସହିତ ପରମ୍ପରା ନାହିଁ। ଆମର ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ନାହିଁ। ଆମର ସହିତ ଏମଏଲ ବି ନାହିଁ। ଆମର ସହିତ କିଏ? ଆମର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋଲେ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଯେ ସର୍ବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, କୌଣସି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ନାହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଆସିବାଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ବୁଝୁଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବେ କି? ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ଆସିଲେ। এইটা হচ্ছে খ্রিস্টমাস। এইটা হচ্ছে বহুত বড় কথা, বড় দিন। আপনাকে যদি কে কইবে গোটে দিন পাই মেন্ডা হয়ে বলে আমাকে পছন্দ লাগবো না। আজি গোটে দিন পাই টিকে লাট্রিন গাতে টিকে উলি था বললে ସବୁଠାରୁ ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗାତ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଗାତକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ। ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଯୋଉଟା କରିବାକୁ ପଡୁ ମୁଁ ନିଚେ ପୁରା ତଳେ ଯିବି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗାତ ପଡି ଗନ୍ଧିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଇଟା। এই ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି କଣ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡରେ ଲେଖିକିନା ପରସ୍ପରକୁ ଦେବେ। ଇମାନୁଏଲ ଗ୍ରିଟିଂ କାର୍ଡରେ ଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଇମାନୁଏଲ ଆମର ସହିତ ରହିବାର ଅଛି। ଇମାନୁଏଲ ଆମର ହୃଦୟରେ ରହିବାର ଅଛି। ଗାଡି ଲେଖିଥିବେ ଇମାନୁଏଲ, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଗାଡିରେ? ଇମାନୁଏଲ ମାନେ କଣ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ। ହଁ, ଗୀତ କଣ ବାଜିଥିବ? ପକାନ ଉପରେ ଝରଣ ପାଣି, ଲାଲ ମନ୍ଦାର, ପରିବାର ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଥିବା ଗାଡିରେ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ବାଜିବ କି? ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଦେଇ କୋଉଠି ଯିବ? ନା ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଆଡେ ଯିବି ନାହିଁ। ସେଠି ପୁଣି ଇମାନୁଏଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତୁମେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ବି ତୁମର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ନାଇଁ? ଗାଡିରେ ଇମାନୁଏଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପଛବାଡେ ଗଞ୍ଜାଇ ଲୋଡ ଥିବ ବୋଲେ ସେ ଗାଡି ଧରବେ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, କଣ ଭାବୁଛୁ ଆମେ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆଉ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଅଛି ଭାଇ ତୁମର ଏତେ ଫୁଟାଣି? କହିବେ କି ନାହିଁ? ତାର କଣ ଅଛି ଏତେ ଫୁଟାଣି? ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ମୋର ସହିତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ମାରବା କି ନାହିଁ କି ବୋଲିଲା ବୋଲେ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଯୋଉଠି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେନ୍ କହିବାର ଅଛି, ତାଳି ମାରିବାର ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। କାରଣ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ? ଆଗରେ ସିନା କିକ୍ ଥିଲା, ଆଗରେ ସିନା ସେ ପମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ଗ୍ୟାସ ଲାଇଟ୍। ପମ୍ପ ମାରିଲେ ସେ ଲାଇଟ୍ ପୁଣି ଜଳିବ। ପମ୍ପ ସରିଗଲେ ଧୀରେ 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 ଆଜି ମିଶା ପମ୍ପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପମ୍ପ ମାରିଲେ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ନହେଲେ ଆରେ ଜଳିବ ନାହିଁ ସେ ଲାଇଟ୍। ହଁ, ଆମକୁ କିଏ ଗ୍ୟାସ ମାରବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଲରେଡି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକିନା ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଇମାନୁଏଲ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଇମାନୁଏଲ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଆମର ଜୀବନରେ
कौन सब घटे अल्प समय मु आपण मानकु कहिबी पढ़िबे मो सहित आदि पुस्तक 39 एक पदरु पढ़ जोसेफ मिस्र देश को अणा जानते फेरों को जड़े भृत्य अर्थात मिस्रीय फटिफर नामक रक्षक सेनापति तांकर अनयनकारी इस्माइलियों मानक ठारू जोसेफ को किणिथिला। ठीक अच्छे ध्यान देवे जोसेफ जोसेफ किए जे जाकुबंकर पुत्र ए जोसेफ को निजर भाई माने कौन कले बिकी देले तांको प्रथम बिकिले नाही मारी किना गोटे गातरे फिंगी देले नहीं कि गातरे फिंगी देले फिंगी दे किना गोटे भाई तांको टिके प्रेम करले नाई जीवन रे मारबा नाही 20 टका को बिकी देबा कौन करबा आकु आमे दास भाव रे कौन करबा बिकी देबा से सियाड़े जाई किना गुलाम खोटी खोटी से एरिया रे मरी दिबो और आमर देश से आल्ला पुरी नाही तार ना नोटी और किछि मिलबो नाही बिकी देबा बोली प्लान कले के प्लान कले निजर लोकमान भी आमर विरोध रे उठबे नहीं के उठबे निजर भाई माने आंकु बिकी दउछन बेला भाबुथिबु नाई आमर टीम भलो जो टीम रे आमे बुलुचु ना जोटी गले भी लोक पूरा डरी जाउछंती पूरा भेलके पालाउछंती आमर मैच मान देखि बोलला और भाबुथि तुमे जा सहित बसी मत पिउथिबो सेमानका तुमको हां आउरी दुष्ट को तो से जते सतर्क हेले मिसा ताकू के न ठेलाइले भी से गुंडली जीवो दुष्ट माने गुंडुल बा पई किछि टेंशन सिर्फ एमान को ठेलाइबा पई बुलडोजर दरकार नाही कोकलेन दरकार नाही साबल कोडकी दरकार नाही आपे आपे दुष्ट कोन हेबो गुंडली गुंडली जीवो आउरी खोदले मिसा पुनी तार परिचय मिलबो नाही आमे सेंती थिलु मात्र आमर ना सब बेले दुनिया लोक मान मले तांकर आजी ना बुड़ी गला बोली कांदबे आमर ना बुड़बो नाही आमर ना जीवन पुस्तक रे लेखा गला केमती लेखा गला जीसु आइबारु से आसले आर कहले प्रभु ए धनकर ना भी लेखो मोदिर आइले कहले शैतान से तो फाइट करले कहले पिता भागीरथी टाकरी बोल लेखो जहन तुरुक बोल लेखो से सबुर ना सेट लेखि सेथिपाई मरी गले मिसा बंचला समान नेगी केते भयंकर मरी गले मिसा जीवन तिला परी मले लाके जीले मिसा लाखे बाप रे पकड़े पागरे बस्ती वाला कोंतु मोर मूल्य केबे सरे मोर मूल्य सरबो नाही हालेलुया ए पेपर ग्लास रो मूल्य चा पीले गला ए दोरी फाटला बोले गला ए माइक बेल डेटी गले गला मो मूल्य सरबो नाही हालेलुया ए हाटे गेनला रेडीमेड मूल्य सरबो आमको से सोना और हीरा मणि मुक्ता ठारू मध्य अधिक आमर मूल्य को से बढ़ाई तांकर गौरव हो आमे देखुचु जे निजर भाई माने जोसेफ को कोन कले मिस्र रे बिकी देले से सिटी रही केना पोटीफर घरे कोन करचंती तांकर घर पुछुचंती घर झाड़ू करूचंती रुसाई करूचंती बासन कुसन जहां भी अभी दास बोले किना दास माने दुटा कर बोले एबे आमे मोबाइल किनिछु हमर इच्छा हम व्यवहार करबु कि नै सेंती आका पुरातन नियम रे जेते बेले दास मान को लोक किनुथिले से मान निजो इच्छा रो से मान कोन करूथिले व्यवहार करूथिले से कोन कला से जोसेफ नामक जे जोसेफ को कोन कला पोटीफर नामक जने सेनापति कोन कला ताकू किनला पर कोन दुई पद रे मात्र सदाप्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले हालेलुया हालेलुया प्रिय माने आपण माने वाक्य को ध्यान दे सुनबे आमको आमर भाई माने आमर विरोध रे उठले भी आमको के बिकी देले भी आमको के गाँ रु बाहर कर दिले भी आमर सहित जदि आमर परमेश्वर अछंती आमको कौन सी प्रकार विचलित हेबा आवश्यक नहीं एतकी टिके टेंशन नेबार आवश्यक नहीं
परमेश्वर जदि आमर सहवर्ती अछंती तापर तोरकु परंतु जोसेफंकर सहवर्ती परमेश्वर थिले एणु से समृद्ध एणु हेले। से समृद्धशाली हेले हालेलुया हालेलुया। कोन हेले समृद्ध बोले कोन आउ गोर भाषा रे भाग्यवान बोली कुहा जाय आमर दुर्भाग्य जीवन कोन हे जीव भाग्यवान हे जीव केते बेले प्रभु आमर सहित थिले इमानुएल आमान को सहित थिले आमर कोन हेबो आमर जीवन धन्य हो जीव आमर जीवन आज धन्य हो जाए देखंतु भाईरती भाई मेना भाई केतरा अछंती ह केतरा अछंती कोन अनुमान रे कोंतु मेना भाई केतरा अछंती 15टा मेना भाई अछंती बाप रे नहीं कि सुनो रामचंद्र 15 बोलला पर नहीं कि रामचंद्र भी अछंती 15टा मेना भाई थिले केतरा मामा अछंती केते लोक आमर अछंती आमर किसी भी समृद्धि है नहीं से मेना भाई मान आमर संगे बसी चाकना आनबे आमे बसी करी चाकी चाकी भल थिला सिटी भल बनाबे एमती झुटा खाऊ पुरी थिलु निकी मोइका थिलु उबरा जलाटा बोल उबरा जलाटा पुणी गिलास डुगा डुगी खाई खाइले तो टंडर गुडी मुई पीले मोर टंडर गुडी तुई पीले निशा भल हेबो मानी ना आमे ए मेना भाई माने ए आमर सितली छाई माने ए मामू माने ए मान कोन कले हमको बर्बाद करी किना गला बेले इमानुएल आमर जीवन रे आसले आ कोन कले हमको से समृद्धि कले हमको से ऊपर को उठाइले हमको से कोन कले से सही थिबा से दौला कादोरु से हमको बाहर करी किना आनले बड़ दिन बोले कोन क्रिसमस बोले कोन परमेश्वर आमर संगे रहिबाटा तो क्रिसमस ना पुड़िया चाबी धाई 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 लाल थुकबे चोर चासी के ना चुन मारू थिबे तेलुगु जाई लाल थुकबे आउरी आसे चुन मारबे कांतो को चुन मारो नाही पेट भीतर तुमर जीवन रे टिके चुन मारो तुमे आगरे तुमे टिके डेकोरेट हुओ तुमे टिके निज सजाड़ो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु परमेश्वर आमर जीवन रे थिले कौन है वो प्रिय माने जोसेफ को से कौन कले जोसेफ से समृद्ध हेले आउ से अपना मिश्रीय कर्तांको गृह रे वास कले 3 पद लिखा जाए एतिरे सदा प्रभु तांकर सहवर्ती अछंती और से जे कार्य कले सदा प्रभु तांको हस्त रे से समस्त सिद्ध करू अछंती एहा तांकर कर्ता देखिला हाँ आमको लोक कौन बोल देखुचंती आमको कौन बोल देखबार अच्छे लोक परमेश्वर ए भाई सहित अछंती ए भाई सहित जीशु अछंती जो घरे जीवे से घर गंडगोल खत्म नहीं कि बेले बेले चिट 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 होउतले पास्टर मान गले ए बापा पेस्टोल लाग्या आसपाट भल ना करा टिके समय न आसतिले तीर छुट्टी छिंडी जायता आमे कोने पास्टर न आसंतु से नाली चापियो नांती आम एरिया रे खीर नाही चापत्ती सरी गला ढिस्क सरी गला बोलला हां हम बुद्धि से आसबार ठीक ना आसबार ठीक प्रभु हमर सहित रहिबार अछि आज कहबार प्रभु क्रिसमस मोर सहित नाही पिठा मोर सहित नाही नुआ ड्रेस मोर सहित नाही मोर सहित तुमे रुओ तुमे तिले काम रे आइबो प्रभु तिले काम रे आसबो प्रिय भाई बणी माने इठी किणी देछि से मालिक सिना देखुछि केते दास मान आसी गले हल कले नंगल भांगी जाउछि केतरा दास माने गाय चराबा नेले दुईटा बळद मरि जाउछंती जोसेफ आसला पर कोन होछि जुटी चाष कले भयंकर चाष गाय चराबा नेले छेली मेंढा 2-3टा जन्म करूछंती सुंदरा सुंदरा छेली मेंढा बळद माने हुष्ट पुष्ट किनला सिना देखला मोठू टिके मालिक पर लागुची रे पिला से आइला दिन तो आमे धन्य ही जाइछु के जन तो थिबे केतरा पिला टोकी घरे गले से घर लोक बिगड़ाइबे केतरा बुआरी है जिबे से घर लोक बिगड़ाइबे बिना रांदी खाइबा टेस्ट नाही सबु खाइले सबु लोग मिसी खाइले भल नाही आमे अलगा रांदी खाइबा आमे खाइरा वंशरु आसी छी एमान बिगड़ाउ मान थिबे
ଏ ଯୋସେଫ ପଟିଫର ଘରେ ଯାଇ ପଟିଫର ଦେଖୁଛି, ବାହ ଏ ପିଲା ଆଇଲା ଦିନଠୁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ କଣ ହେଇଗଲୁ? ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଚାଷ ଦେଖ, ସେମଲି ଗୋତଲର ଭାତାର ଚାଷ ଦେଖ, ସେ ବରଗଛ ବେড়ার ଧାନ ଦେଖ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ବୋଲି, ଏଣୁ ଯୋସେଫ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇ ତାହାର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣାର ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମର୍ପଣ କଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହ ଓ ସର୍ବସ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦିନଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଲାଗି ସେଇ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକର ଗୃହ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ପୁଣି ଗୃହ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଘରେ ଅଛୁ ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ସହିତ କିଏ ରହିବାର ଅଛି? ଇମାନୁଏଲ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇଟା। ଆମର କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ। ରାମ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗ, ଜୟପୁରଠୁ ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇ 9ଟା ରଙ୍ଗ ହେଉଥିଲି ଗଲା। କେତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ବଢବେ ସେତେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଯେତେ ସାଙ୍ଗ ବଢବେ ସେତେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବ। ତୁମର ଡାବୁ ଛଲି ଖାଇବେ, ପକେଟର ସବୁ ଛଡାଇ ନେବେ, ଲାଷ୍ଟ କୁ ଡୁମଡା ହେବ। ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ, ଦେଖ ମୋର ମୁଇଁ ବେଶୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏରିଆରେ ଅଛି। କୋ ଏରିଆ? ବହୁତ ବାହାରେ ଅଛି, ମୁଇଁ ଆସିଲା ପରି ନାହିଁ, ପାଖରେ ଥିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଟା ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ସହିତ ରହିଲା ପରି ନାହିଁ, ସମୟ ଦେଖିଥିବେ। କେତେଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି 1 ତାରିଖ ପରେ ଫୋନ କରିବେ, କାହିଁକି ସେ ମଦୁଆ ଚାକିରିଆ ଗୋଟଲା ଥିବେ, ଦରମା ଆଇବ ସେ ସମୟରେ। ନାଇଁ କୋଉଠି ଅଛ? ନାଇଁ ଅଛି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ କାହିଁକି ଗଲ? ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ୱାଇନ୍ ସପ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ଓ ସେ ମଦ ଦୋକାନରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛ? ହଁ ପରା, ତୁମେ ଆସିବ, ତୁମେ ତ ମୋର ଭରସା ଭାଇନା କିନା। ଏମାନେ ଫୁସାଇ ଖାଉ ମାନଥିବେ କେତେଟା। ସରିଗଲା ମାନେ ଆହୁରି କାର ଦେଖା ଭାବୁଛୁ ନା ଏମାନେ ନିଜର ବୋଲିକିନା। ପରିସ୍ଥିତି କହିବ, ପାଖରେ ଥିବେ ମିଛ କହିବେ। ମାତ୍ର ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଆମର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ କେତେ ଦୂର ଆମେ ମାପି ନାହୁଁ, ଆମେ ମାପି ଚୁକି ଆମେ। ମାତ୍ର ସେ ଶିଖିରୁ ଆସିଲେ, ପଳାଇଲେ। କାହିଁକି ପଳାଇଲେ? ଆମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି। ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ ମଦ ପିଇ ସେ କଚରା ଗଦାରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଲେ? କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ଦାରୁ କାଉଡି ଗୋଟେ 7 ଟଙ୍କାର ପାଇଁ ବହିକିନା ଗଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଲେ? ମୁଇଁ ରାତି ଯଦି ଚୈତ୍ରା ସମୟ ଆଇବ, ନା ଦେଖିବାକୁ ପେଡେଲ ନଥିବା ସାଇକେଲ ବାହାର କରି 9ଟା ରାତିରେ ଯାଇ, ଏଟା ନର୍କର ପଥ। ଏଟା ସେଠିକୁ ଗଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖିଲେ? ମୋର ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ଆସିଲେ, ମତେ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ବାବୁରେ ମୁଇଁ ଆକା ତୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଇଁ ଆକା ତୋকে ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇ ପାରିବି। ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆଜି ମୁଇଁ ଭଲରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ପରବ ପାଳନ କରି କରି ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ? ବହୁତ ଗର୍ବିଆ, ଟେମ୍ପରିଆ, ଲୋକର ଛଲି ଖାଉ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ ଏବେ କରୁନୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଛ, ଆଜି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପର୍ବ ଆମର ସହିତ ନାହିଁ, ପରମ୍ପରା ଆମର ସହିତ ନାହିଁ। ଆମର ସହିତ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମର ସହିତ ଆମର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖବା। ଯଦି ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ପରିବାର ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପମା କୋଉଠି ରହିଲା? ପରିବାରରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଥମନାରେ ଭାଙ୍ଗ କୋଉଠି ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପକାଏ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହେଉନାହିଁ ଟିକେ ପକାଉଛି। ଆରେ କେତେଟା ମା ମାନଥିବେ, କଣ କରିବା ବାବୁ, ଜାମା ଦୁକା ପାଇଁ ଏଟା ମୁଇଁ ଛାଡୁ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗ ଛାଡବ ନାହିଁ, ଜାମା ଦୁକାରି ବଢବ ହେଲା। ଆହୁରି ତୁମର ଜାମା ନାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଝଡାଇବେ ନା, ଭାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ନ ଛାଡିଲ ବୋଲେ ଆଜି ଶୁଦ୍ର।
আজি କଣ ହବ ଏଟା ସୁଧରିବାର ପର୍ବ କି ପର୍ବ ଏଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆଜ୍ଞା ହେବା ପର୍ବ ଏଟା ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଡିସେମ୍ବର 25 ନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏଟା ନାହିଁ ଏଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ଜନ୍ମଦିନ ନିମ୍ରୋଦର ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର ମା ହେଲା ସେମିରାମିସ୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ପଶିଲା ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ପାଳନ କଲେ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜନ୍ମଦିନର ଲୋକ ଢେମସା କାହିଁକି ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚବେ କି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଢେମସା ନାଚବେ ସଲପ ପିଇବେ ଏ ଏରିଆର ସଲପ ଭଲ ନାହିଁ ଠେଙ୍ଗରି ପୁଟିରିଆର ହେଲେ ଭଲ ଥିବ ଭାଇ ସବୁ ଗାଁର ନା ମାନ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଚାର କରିହେବ କି ଆରେ କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିବେ ନାଇଁ ଏରିଆର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେହ ମାନ ସବୁ ଦାବି ହେବ ରାୟପୁର ଏରିଆରେ ଜାଲଟା ମିଳିବ ମଶାରୀ ଆଣବାକୁ ଯାଇଥିବ ମଶାରୀ ଆଣି କଣ କରିବ ମାଛ ଧରିବ ଆମର ବন্ধେ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ତୁମେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛ ମଶାରୀ ଟିମ୍ ମଶାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ କଣ ହେବ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜୀବନ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛୁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି ଆଡକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଗର ପରି କିଏ ଅଛ ଆଗର ପରି କିଏ ବି ନାହୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଜିତୁ ବୀର ଉପରେ ଥିଲୁ କି ନାଇଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଜିତୁ ବୀର ଆସିଲେ ରେ ଜିତୁ ବୀର ବୋଲେ ଭୟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିକିନା ଆମକୁ କିସ ସାଙ୍ଗ ଆଜି ବଢିଆ ଦିଶ ସାଙ୍ଗ ତାଟନା ମୁଣ୍ଡ ଭୟଙ୍କା ଆମେ ଥିଲୁ ସେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ ହରିବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଦେଖିଥିଲ ହରି ଭାଇ କେବେ ଆରେ ନା ବୋଲି ଗୁଡି ପାକାଇ ଦେଇ ଗୁଡି ପାକାଇଲେ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମିଶା ବାଦ ଦେଉଥିଲେ ସତ କି ନାଇଁ ସବୁ ସାଇଟ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମକେ ବେଳେ ବେଳେ କେମିତି ହେଲେ ମଦ ପିଇ ଦେଇକରି ପାଖନା ସେ ସୁତଲା ତୁମେ ସେ ଦେଖାବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁନଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଆଜି ଯାଇ ଆସିନଥିଲେ କିଟା ସୁତେ ତାର ହିସାବ ଆମେ ସେମିତି ଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଥିବାରୁ ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଲେ ତୁମେ ଚାପଡେ ମାର ସିନା ତୁମ ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା କର ନାହିଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଲେ ପଦେ ଗାଳି କର ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାର ମାତ୍ର ତୁମ ଠାରୁ ମତେ ଅଲଗା କର ସେ ଛାଡିଦେଲେ ମାନେ ଆମେ ବିନାଶ ହେଇଯିବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିବେ ନଦୀରେ ନଦୀ ପଳାଇବ ଚାରିକାନି ପାଣି ପୁରା କଭର ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଇବ କି ନାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୋଟେ ଆସିକିନା ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଲମ୍ବାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିରେ ତୁମେ ମତେ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ପଦ ଗାଳି କଲେ କର ସିନା ଦୌଡ଼ି ମାତ୍ର ଖୋଲ ନାହିଁ ନହେଲେ ନଦୀରେ ପଡିଯିବି ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମର ଭରସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବେ ବାହାର କର ନାହିଁ ତୁମେ ମତେ କେବେ ଛାଡ ନାହିଁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବିନାଶ ହେଇଯିବି ପ୍ରଭୁ ଆମର ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ବଢିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦରୁ ପଢ ତହିଁରେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଥଲେହେମୀୟ ଯିଶିର ଏକ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ସେ ବଜାରରେ ନିପୁଣ ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଓ କଥାରେ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ରୂପବାନ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଯୁବା ଆସି କହୁଛି କାହାକୁ କହୁଛି ସାଉଲଙ୍କୁ ନାଇଁ କି କଣ ବୋଲି କହୁଛି ତହିଁରେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଥଲେହେମୀୟ ଯୀଶୁର ଏକ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନାଇଁ କି ଏ ମଧ୍ୟ ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଯୁବା ସେ କିଏ ଦାଉଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛି ଦେଖିଛି
ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେ ବଜାଇବାରେ ନିପୁଣ। ଦାଉଦ କେମିତି ଥିଲେ? ବଜାଇବାରେ। ବଜାଇବାଟା ବୋଲି ଜାଣିଛ? ହଁ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଗୌରବ କଲା ବେଳେ ସେ ଯେମିତି ବଜାଉଥିଲେ ସେ ଏତେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନକାରୀ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଜାଇବାରେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଭୟଙ୍କର ନିପୁଣ। ଚାଟାଳ ଚାଟାଳ ଲଗାଇବେ। ଏତେ ମାରିଲେ ବତାଇବ ନାହିଁ ମଲା ପରି ସେତେ ବତା ନାହିଁ ମୋ ଆରି ଗୋଟେ ମାରବି। ଆହୁରି କେତେ ଜଣ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲେ ବାଜାଇବେ, ବିବାହ ସମୟରେ ଖାଇବେ, ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସହଭାଗିତା ସରିଲେ ଆସି ଡୁବୁମ ଡାବାକ ଡୁବୁମ ଡାବାକ ଡୁବୁମ ଡାବାକ ନାଳ ବଜାଉଥିବେ। ଆମେ ସେପଟେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଥିବୁ। ହଁ, ଏ ଦାଉଦ କେମିତି ଥିଲେ? ବଜାଇବାରେ ନିପୁଣ, ତାପରେ ବଜାଇବାରେ ନିପୁଣ ଓ ମହାବିକ୍ରମୀଶାଳୀ। ବାପରେ, କେମିତି ଥିଲେ? ମହାବିକ୍ରମୀଶାଳୀ ଓ ଯୋଦ୍ଧା ଓ କଥାରେ ବିଜ୍ଞ ଆଉ ରୂପବାନ। ରୂପବାନ ବୋଲେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦାଉଦ କେମିତି ଥିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ରୂପବାନ, ପୁଣି ସଦା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ। ଦାଉଦ ବଜାଇବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସାହସିକ କେବଳ ନଥିଲେ, ସେ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ନଥିଲେ, କଥା କହିବାରେ ବିଜ୍ଞ କେବଳ ନଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହିତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଲିଆତ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ଗଲିଆତକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିଂହ ପରିକା ମୁଁ ମାରିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାର ଜୀବନରେ ଥିବେ ନା, ଯାର ସହିତ ଇମାନୁଏଲ ଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଗଲିଆତକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଗଲିଆତ ବୋଲକେ ଶୈତାନ, ଯେ ଆମକୁ ପାପରେ ପକାଉଛି, ଯୋଉ ପାପର ଶକ୍ତି ଆଜି କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାର ଜୀବନରେ ଥିବେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଇମାନୁଏଲ ଆମର ସହିତ ଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ? ସେ ଗଲିଆତକୁ ଦେଖି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ କଣ ହେଇଗଲେ? ଡରିଗଲେ। ଡରିଗଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଦାଉଦ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଡରୁନାହାନ୍ତି। ଡରୁନାହାନ୍ତି। ରାଜା କହୁଛି ତୁମେ ପାରବ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ଯୁବା ଲୋକ, ମୁଇଁ ତ କେତେ ବଡ ରାଜା, ମୁଇଁ ଭେଲା ହେଇକିନା ବସିଛି। ମୁଇଁ କେତେ ବଡ ରାଜା, ସୈନ୍ୟ ଦଳ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମଧ୍ୟ ମୁଇଁ ଡରୁଛି, ତୁମେ ଖାଲି ହାତେ କଣ ଟେମିକିନା ଆଗରେ ଯାଉଛ? ଏ ଅସୁନତ ପଲେସ୍ତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ କହିବାକୁ କିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସିନା, ତାଙ୍କର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ। କେତେବେଳେ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ସହିତ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହିତ ଥିଲେ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଗଲିଆତ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ଆମେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୀବନରେ କିଏ ଦରକାର? ଇମାନୁଏଲ ଦରକାର। କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ରୁହ, ତୁମେ ମୋ ପରିବାରରେ ରୁହ, ମୋର ବ୍ୟବସାୟରେ ରୁହ, ମୋର ଚାକିରିରେ ତୁମେ ରୁହ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଇମାନୁଏଲ ହେଇକିନା ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିବେ ନା, ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ପରବ ଯେତେଟା ଆସୁଥାଉ ଯାଉଥାଉ, କିଛି ଜୀବନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା କେତେ ଆସୁଛି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? କୁଡ଼ିଆ କେତେ ଲୋକ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମିଛ କହିବାରେ କେତେ ଜଣ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଗିଲାସ ଟେକବାଟା ଆଜି ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ସେମିତି ଏକା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଭାଇ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି ସକାଳକୁ ବୋଟଲ ବେଶୀ ଥିବ ବୋଲବେ। କି ବୋଟଲ ବୋଲଲା ବେଳକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ବୋଟଲ କି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବୁଛି। ସେଟା ମାନେ ପାଣି ପାଣି ପିଇବେ କି ନା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ। ମୁଇଁ ବୋଲା କୋଉଠି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ବୋଟଲ, ବିୟର। ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରି କରି ଆମେ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢୁଛୁ। ବାପରେ, ପର୍ବ ଆମକୁ ପରମ୍ପରା କେବେ ମୁକ୍ତ କରିବନି, ଯୀଶୁ ଆକା ମୁକ୍ତ କରିବେ। ହଁ, ଆଉ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡି ଡୁମା ମାନ ଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ମାନବାର ବୋଲବାଟା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆସିବେ ବସବେ ଯିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ
एटा मेडिसिन किणी नहीं किना खाओ तुम्हें भले जीव बोला से कागज घरे आनी घषुची यार मेलरिया ପାଇଁ ସକାଳ 2ଟା ଖରା ବେଳେ ରାତିରେ ଯୋ ଅଧିକ ବଢି ଗଲା ଟାବଲେଟ ଖାଇଲେ ତ କମବ ଅଧିକ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଚଢି ଗଲା ଟାଇଫଏଡ ହେଇଗଲା ସେ ପେପର ଦେ ଡକ୍ଟର ପଚାରି ଯା ଆଜ୍ଞା କମି ନାହିଁ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ଖାଇଲ ନାଇଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଘଷୁଥିଲି ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ନେଇକିନା ଘଷଲେ ବେମାର କମବ କି ନା ଟାବଲେଟ ଘେନି ନେଇ ଖାଇଲେ କମବ ଏ ଆସିକିନା ବସବେ ଯିବେ ବରଫରେ ପିଠା ଆଣବେ 5 ନଦୀ ଖାଇକିନା ବାହାରି ଯିବେ ଏ ଖାଲି ଆସବାର ଯିବା ଲୋକ ଜୀବନ ବଦଳବ କି ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ତ ଜୀବନ ବଦଳବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଜୀବନ ବଦଳବ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଆସ୍ତା है जाता है बसता है उठता है ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବି ଯେ ଇମାନୁଏଲ ଥିଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ସେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢନ୍ତୁ 12 ପଦ ପୁଣି ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଏ ବାପା ସାଉଲ କାହାକୁ ଭୟ କଲେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦାଉଦ କିଏ ହଁ ଦାଉଦ ସାନ ନା ସାଉଲ ଦାଉଦ ବଡ ନା ସାଉଲ ବଡ ସାଉଲ ବଡ ସାଉଲ ହଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁ ଲୋକ ଠାରୁ ସେ ଲମ୍ବା ଲୋକ ସେ ବାଇବେଲ କହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଲମ୍ବା କିଏ ଥିଲେ ସାଉଲ ଥିଲେ ସାଉଲ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକ ସେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକ ସେ ବଡ ଲୋକ ମାତ୍ର କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ କହିବ ଶାନପୁର ହେଇଥା ତାଙ୍କର ଘର ଦେଖ ତାଙ୍କର ଡାବୁ ଦେଖ ତାଙ୍କର ପାଠ କେତେ ପଢିଛନ୍ତି ଦେଖି କରି କାତା है किसी नहीं सीनियर जूनियर हमारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ में है दुनिया भी डरेगा हालेलुया दुनिया डरबे दाऊदଙ୍କୁ ସାଉଲ ଡରି ଯାଉଛି ହଁ ଆଜି ଶୈତାନ ଆମକୁ ଦେଖି ଡରୁଛି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି कु परिवार केते समृद्धिशाली कु परिवार केते टंका अछि कु परिवार कु पदवी रचन किछि जाय आसे नाही आमर परिवार क्षुद्र हेउ आमर परिवार भलो घर न थाउ आमर परिवार भलो पिंडवाड़ न थाउ मात्र से बड़ बड़ परिवार आमर परिवार को डरबे हालेलुया काहे कि प्रभु तांकर सहित अछंती गोट लोग बिड्राय बाग जाइथिला गोट पास्टर को आज्ञा एतकी रु मुई जगह ए जाई मुई जगह किणी तुम्हें एनको मोड़ाई देकी ना तुम्हें कौन करछो बाउंड्री कर देछो ए 2 फुट जगह आमर बोली कि ना पास्टर को कहलारू से पास्टर कौन कले जानि छथि एक्चुअली जगह तांगर सेतकी नथिला आसी कि ना बिडराउची एतकी जगह मोर हो ठीक अछि बोली कि ना पास्टर कहले से सेतकी जगह से कौन कला आसी कि ना बाउंड्री करी पळाइला तारार कर दिने से जू हाथे खुटा गाड़ी थिला से हाथ पाराली से गला से सकाळे आसी कांदुची आज्ञा मु सेंती कहबार नथिला तुमको कहि देली मोर हाथ गोड़ेंती हे गला पास्टर कहले मु जतकी प्रार्थना कले हे बनाई ने दे बाबू कले में सब प्रार्थना हैला नाही ए 2 हाथर जगह पे हाथ के बेंड करी जीवन देखो बसी देथिबा रे के बिड्राइले भी पदे शुणु भाई कोरापुट आम घर गलु बहुत अशांति चारि कानी लोग तेन को कर हो ठीक अच्छी ए तेन को कर सेंती करी करी घर मुचा परी हे गला आर जने कहचे नाइ पाइप टा हमर सामना रे बाहर करो नाइ जने हमर पास्टर आज्ञा कहले ओहो पाइप टा भीतर आड़े रहिबार अछि बोला को केंती करबा कुआड़े बाहर करबा बोले लैट्रिन रो छात को कोणा कोलु बाध्य कोणा करी कि ना हम लैट्रिन पाइप बाहर करू जुक्ति नहीं बहुत पार्टी तो न
ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଫୁଟାଣି କରୁଛି ଆପଣ କିମ୍ରା ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଟଣ ହେବାର ସମୟ ଆଇବ ସେମାନେ ଫୁଟାଣି ଶୁଣ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଟଣ ହେବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଘର ସେତିକି ବଡାକା ବାନ୍ଧିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଲୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆଜି ସେ ଘରରେ ନେଇକି ଆମେ ଭଡା ଦେଇ ଦେଇଛୁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ସେ ଭଡା ପଇସା ସେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଡରାଇବାକୁ ଆସିଲେ ବିଡୁଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ସାନ କି ବଡ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ ଫରକ କଣ ସାଉଲ ଏତେ ରାଜା ହେଲେ କଣ ହେବ ଆପଣ ତଳକୁ ପଡିବେ ଓ ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ କିଏ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି डरने का कोई जरूरत नहीं है हमको वो डरेगा नहीं आमर परिवार देखुच अलेख खाऊच अलेख नहीं तुम परिवार प्रभु नहीं हेले जार जीवन रे इमानुएल थिबे ताकू नवा ड्रेस थिले भी खुशी न थिले भी खुशी देखो आज आम के पिंधि आसचु कि मु भाबुची जति परब ख्रिस्टियन ठारो आमर मु आज उज्जवल अछि कहीं उज्जवल अच्छे आज आम उज्जवल है दिन ना ऑलरेडी उज्जवल हेचु आमे सेति पय आमे उज्जवल अछु हालेलुया ऑलरेडी आमे उज्जवल हेचु हमर घरे तारा लागी नाही हां से तारा के दिन लगाय बुसेटा करंट गले केंति करबो को हमर पाखरे एंती गोट तारा अछंती सब बेले उज्जवल से तारा होचंती यीशु ख्रीष्ट से तारा हमको दरकार प्रिय माने प्रभुଙ୍କର गौरव हो इति देखुचु जे दाऊदଙ୍କୁ साउल भय करूचंती आपणको जीवन जेबे प्रभु थिबे आपणको अन्य माने भय करबे हां एबे तो मुई प्रार्थना करूची जतिकी जे माने गाड़ी चलाउचो वर्ष को गोट गाड़ी आनबो वर्ष को बड़ भाई दुईटा अछि आइबा वर्ष गाड़ी गोटे बारची कोन तो आमेन गाड़ी ऊपर गाड़ी घर ऊपर घर मिसा सेमान आगर मुंडी सेमान आगर बड़ किछि नाही प्रभु आपण को मत एति पाई बाचले हमकु से लांगुड़ करबे नाही मस्तक करबे सेति पाई से बाची मु राम भाई कहछि कसम मुराले बड़ सेकंड हैंड शोरूम हेबो कोन हेबो सेकंड हैंड शोरूम हेबो हेबार अछि कि नाही हेबार अछि बड़ लोग मिसा हारे कार का मनानु छंती पिलाड़ी सीना बंका आज भावुं आगुआरी भाव दे प्रिय माने मु कहबा चाहे आमर विरोध लोग बेसी उठुथिले जानले देखो रे देखी करी आज कहउछंती देखो देखी करी हाइट सीना कम तांकर सहित तो प्रभु अछंती नै कि तार अर्थ सेटा कि नै देखी करी आपण केबे पराजय हेबे नै जेकोसी परिस्थिति आपण सहित यदि प्रभु अछंती आपण कौन हेबे आपण डरवा लोक हेबे नहीं अन्य को डराइबे आपण को देखि लोक माने भय करबे शेष कथा कहि मैं समाप्त करिबी मार्क लिखित सुसमाचार बाहर करिवे मोर सहित 4 अध्याय 35 पद रु पढ़ो ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଅନ୍ତେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ଆର ପାରିକି ଯିବା ଆସ ଆମେ ଆର ପାରିକୁ ଯିବା କୋନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ପାରିର ଲୋକ ନାହିଁ ସେ କହୁନା ଦିଟି ଲୋକ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ପାରିର ଲୋକ ନାହିଁ ସେ ପାରିର ଲୋକ ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଏ ଜଗତର ନାହିଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବି ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଗାଁ ହେଲା ସ୍वर्ଗ हेला मुई सिटी लोक आस से जीसु कहले आस आमे आरो पारी को जीवा काई कि जीसु जाउचंती शिष्य मान को जणा नाही मात्र आरो पारी रे गोटे बाहिनी भूत लागिथिबा गोटे व्यक्ति अछंती से कोठी अछंती से मोसानी रे अछंती मला लोक मोसानी थिबे ना बंचला लोक मोसानी थिबे मला लोक थिबे मात्र से मरी नाही बंचिची सिना कोठी अछि मोसानी रे अछि मुई तांको उद्धार करबार अछि आसो आरो पारी खुची मु प्रभु को धन्यवाद दिए आमे मध्य मोसानी थिला बेले हमर लोकबा गाइले नाही
आमर बंधु बांधव आइले नहीं जीशु नौका पारी हेकिना आमर निकटरे आसले आउ से हमको बंधन मुक्त करले आउ से हमको आज गोटे भल जगार से रखिछन प्रभु को गौरव हो तुम्हें मो साहाय्यकारी हे जीशु तुम्हें मोर हृदय से तो कौन से आमर प्रकृत साहाय्य फोन पे 200 छाड़ी देला साहाय्यकारी बोली भावतु ना 250 छाड़ी रे सोमवार दिन छाड़ी देथिली एटा मान साहाय्यकारी नहंती एटा कलंतर आदायकारी की करी कलंतर आदायकारी मात्र जीशु आमर प्रकृत साहाय्य सेदी आमर पूज्य मन नाची नाची कहबे जीशु उत्तम बंधु जीशु उत्तम बंधु नहीं केते बढ़िया से माने प्रभु को गौरव करुथिले से प्रकृत बंधु अटन से कहले आसो आमे आरो पारी को जीवा तापर पढंतु सेथिरे से माने लोक समूह को परित्याग करी से जेपरि थिले सेही परि ताहांको नौकारे सांगरे घेनी गले पुनी अन्यान्य नौका मध्य तांको सहित थिला जीसु जते बेले डाकला संगे संगे सेमान कोन कले तांको सहित जे माने थिले सेमान को परित्याग करी किना जीसु को सहित जीसु को पते चालबार छि बोले कोन करबार छि समस्त परित्याग सांगो साथी मान को छाड़बार अछि जा जा कान रे तुळा पसिछि सुनो हैला जीसु को पते चालबार अछि बोले वॉलीबॉल देरी जीवु बोले हेबो की हां ए दुकान बाड़ी रे बसबा निशा तिले हेबो बाकुरी दुकान बाड़ी छन गला नाइ नि के उबरा तिलाटा खाइतिबे बोलला रांगी बोलु तो ए शीत दिने पुने मनुष्य मान बेसी बोलबे आर ता तंडर न्याय बोलु सुनबा सेंती मनुष्य के जयमलार चापो मा माने सिकाउची जय रे रांदु चौकी गैस रे रांदु तो ए जय चेकी बुल बालू को घरे छेकाई दियो मु केबे जाई नै बापा मक कि नहला चापी चुपा देले मु जाओ नै हां मु आगु बदली छी बापा साइसा आई बोली जय चेकी जाते रिले हुनी हाय सोमवार दिन मु हदरी जाइतिबे ए कार गोट उल्टी गली आते बोले से मन भार कर देबे चिटी नहलाते हां जयपुर गाड़ी लगे हैं इटी 10 चकियारी अरे भाई बड़ता भाषा भी कहउछन सब कहबे हला एटा कहले बोले आमे काबा गांधी परी हेई देई बिना कस्तूरबा गांधी करो स्वामी परी आमे सुनु थिबो आमे सेटा आमे सेंती हेबार कि आमे जीसु डकला संगे संगे छाड़बार नाई ताकर घर गले चाकना मिलबो ताकू भी छाड़ो ए जुआ खेलबाक जे सांगो ही फोन ताकू भी छाड़ो सब कुछ छाड़ले तुमे जीसु को चली परबो नल चली परबो नै से माने सब परित्याग करी तांको सहित से माने गले तापरे आ प्रबल तूफान हेला ए बापा कोन हेला ए मनुष्य डाकी आनले सिना हमको दांदा रे फोगाई देले डोगा है ना बोल रे चलला ए पकरे असलार केनते हेला काली जनरेटर गोटे तोरगे स्टार्ट हेला ने अरे ओ नाइनी नेगी मते कोन दो जिसु को डोगा रे बसला संगे संगे तूफान आस्तिबो की तूफान आसले भीतर फटना देगा जानते कि ना एवन मत दे देरी हो जास कि नहीं ये पावर केनते हेला जिसु धुआ वाला नहीं आसो नहीं आराम रे चालीची मजिर आराम हो गला ये बापा मनुष्य डाकले सिना हां प्रार्थना प्रार्थना बोलचन सिना रविवार दिन केनती पड़ा चढ़ी जीवी बोलला हां बोले बोले मुला गेनला पर मिलता चाना गेनला पर मिलता बोली भाबुचन हां सतरे एटा सब बोले प्रार्थना आसी हबो कि नाही कि सब बाले चापो सब बाटे गंडगोल बेटू धापरे धंदा दुनिया समस्या हेउची तापर तलकु पडंतु पुणी तरंगर आघातरे नौका जलरे पूर्ण हेबाकू लागिला बापा पानी भितरे ए नौका भितरे पानी पसुची बेले बेले बोर आड़े मिसा होइल बारबो एंती समस्या हैला बेले एमान बाबू जने केंती हैला ए गाड़ी अरे बनाई निकाई की बोलला हां मते कोन तो जीसु को निदो के भांगले जीसु को निदो के भांगले ए तूफान जीसु को निदो भांगी नहीं जीसु को निदो ए बसितिबा लोक मान निद भांगले बुझी पारछो कि नहीं प्रिया माने हमर निद भांगला परि परिस्थिति दुनिया रे नहीं जीसु जो हमर सहित अछंती हमर निद भांगला परि परिस्थिति किछि
ନାଇଁ ଆରାମ ସେ ଶୋଉଥିବ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମୂଷା ଡେଗାଲେ କିଏ ଉଠୁଛ କି ଯଦି ଉଠୁଛ ବୋଲେ ସେ ସୁନା ମାନ ପାଖରେ ଦେଇଛ ଆମର ଉଠା ଉଠି ନାହିଁ ଉଠୁଛ କି ଧନ ଭାଇ ଉଠବ ନାହିଁ ଉଠା ଉଠି ନାହିଁ ନେଲେ আর କାହିଁକି ନେବେ ଦରକାର ଥିଲେ ନେବେ ଏ ସୁନା ପ୍ରେମୀ ଡାବୁ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ମୂଷା ଡେଗାଲେ ଆଲେ ମୁଁ ତୁ ହେ ଶୋଇଲେ କେମିତି ଶୋଉଛୁ ଯେ ଚେତନା ମୁଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ହେଇଛି ନାଇଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି মোক ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗବି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆରାମ ସେ ଶୁଅ ଧନୀ ମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଲୁଛ କି ଯେତେ ଏସି ଲାଗୁ ପବନ ଆସୁ ଭାଇ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଥାଉ ଯେତେ ଥାଉ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଘରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଫୁଟ ଫୁଟ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରବ ମୋର ବିପି ସବୁଠୁ ହାଇ ଦେଶ ସମ୍ଭାଳିବାଟା ପାଖେ ପଡି ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋର ବିରୋଧରେ ଉଠିଛନ୍ତି ନିକେ ଏପଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳ ଉଠିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମୋର 18-19 ଶାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ ମେଷ ପାଳକ ପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି କିଛି ନଥିବ କୁଲିଭୂତି ଯାଇ ଆଇବେ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ କୁଲିଭୂତି ଯିବା ଲୋକ ଗଲାବେଳେ କେମିତି ଫେରେନ୍ ଲଭଲି ଲଗାଇ ଦେଇ ଅଟୋ ପାସ୍ ବାଟେ ବସି ମାଇକା ସେଟେ ଗୀତ ଲଗାଇ ଦେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରି ଦେଇଥିବେ ହସି 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 ଭୟଙ୍କର ଯାଉଥିବେ ନାଇଁ କି ଆରି କେତେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମାନେ ନୂଆ କାରରେ ବସି ଦେଇ ଭାଇ କେମିତି ହলো କୋଉଠି ଟୁକା ଟୁକେ ନାଇଁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛୁ ସବୁ କେମିତି 18 ତାରିଖରେ କିସ୍ତି ବେପାର ନାହିଁ EMI ଅଛି 5 ତାରିଖରେ ଆରେ 7 ତାରିଖରେ ଆରେ ଦିହ ବାଜିରି ଗୁରୁ ଆରେ 3 ତାରିଖରେ 3 ତାରିଖରେ 15 ଦିନ 7 ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ସମୟରେ ବି ନିଦ ନାହିଁ କୋଉ ସମୟରେ ବି ନିଦ ନାହିଁ ନିଦ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆକା ନିଦ ଏମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆକା ନିଦ ଯେମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଚେତନା ହେଲେ ଓକେ ପଢବେ ଆଗକୁ ପଢବେ ପଢନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନୌକାର ପଛ ମଙ୍ଗରେ ମୁଚୁଳାରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ବାପା ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଟପଟ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଟିକେ ଡେରି କରବାର ଆଇବାକୁ ଆନା ଆନା କେତେବେଳେ ଆଇବ କେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମରବା ଉପରେ ବୋଲେ କେମିତି ଡେଗାଇଲେ ନାହିଁ ନୌକାର ଆଗେ ବସିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଚେଚୁରେ ବୋଲିକିନା ଭିତର ଜନ ଜାକୁବ ଗଲୁ ଗାଇକି ଆଜି ବୋଲେ ଗଲେ ଯିବା ଯାଏ ବାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ କି ନାଇଁ ଖାଲି କହିବାଲ ଯେ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳବେ ଡସିଥିବା ବୋଲିକିନା ସେ କେତେ ଲୋକ ଡସିଛନ୍ତି ଆରାମରେ ବସିଛନ୍ତି ନୌକା ଛେଚୁଛି ଉପରକୁ ଟେକୁଛି ପାଣି ଉଠୁଛି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ନୌକାରେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ସେମାନେ ଧନ୍ଦା କି ନାଇଁ ନେଇକି ଘର ମାଗୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ଧରିକି ଯାଇ ବସି ଦେଇଥିବ ସେମିତି ଟାଇପ ର କଥା କି ନାଇଁ ଏଟା ଆରାମରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତଳକୁ କଣ ହଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇକିନା କହିଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ନା କୌଣସି ତଫାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନାହିଁ ଏ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହେଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିଥିବୁ କ୍ଷତି ହେଲେ ବି ସହ୍ୟ କରିଥିବୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ବାସନ୍ତୀ ଫୁଲମତି ପରି ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଶୈତାନ ପଟାଇଥିବ ତୁଇ ବୋଲି ମୁରୁଚୁଲିସ୍ ନାନି ମୁଇଁ ହେଲେ ଚୁଟିର ବାଲ ଧରି ଚେଚି ପକାଇଛି ବୋଲି ଏମାନେ ଆସି ରିସା କରାଇବେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଲୋକ ମିଶା ହାରିଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଝାଲି ଫାଟି ମୁରା ଖୁଚି ଦେଇ ଆସ ମୁଇଁ ଫାଲଦେନ ବାହାରିଲି ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ ହେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେ କହିଥିବେ ମୋର ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କହିଥିବେ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଟ କରିବି ଏଇଟା ମୋର ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମୋର ପରଦ ମିଶା ନାହିଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ପିତା ତାଙ୍କର ସହିତ ଇମାନୁଏଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଶାର୍ପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଛାଡିଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକଲା ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ମୋର ପିତା ତାପରେ ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଉଠି ପବନକୁ ଧମକ ଦେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ ତୁନି ହୋ ଚୁପ କର ସମୁଦ୍ରକୁ କାତା ହେଲା ପରି ଲୋକ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ ସେ ଚୁପ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଲେ ଅଟକି ଯିବ ଆହୁରି ସମୁଦ୍ରକୁ କହିଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ମିଶା
ଏ କହିଲେ ଚୁପ୍ କର। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସେଥିରେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ସବୁ ପବନ ଧୀର ବନ୍ଦ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା। ହେଲା। ଆହୁରି ସବୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଇମାନୁଏଲ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଟରେ ହେଇପାରେ ତୋଫାନ ଆଇବ, ଝଡ଼ ଆଇବ, ରୋଗ ଆଇବ, ଅଭାବ ଆଇବ, ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଯାହା ବି ଆସିବ, ଆପଣ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହେଇ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପଳେଇଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। Hallelujah. Thank you, Jesus. ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହୃଦୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୌରବ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା। ନାବରେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗତର ତାଙ୍କ ହାତେ ଧରେଇଦେ। ନାବରେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗତର ତାଙ୍କ ହାତେ ଧରେଇଦେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଆମେ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପିତା ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବାପା, ଆଜିକୁ 2025 ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମେ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିନ। ପିତା ତୁମେ ଯେପରି ଆମ ସହିତ ରହିବ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବାପା, ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଥିଲେ ଥାଉ ନଥାଉ, ତୁମେ ଆମ ସହିତ ରୁହ। ତୁମେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ରୁହ। ତୁମେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ରୁହ। ତୁମେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟରେ, ଚାକିରିରେ, ଆମର କାମ ଦାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ସହିତ ନଥିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ପିତା ତୁମେ ଆମ ସହିତ ରୁହ। ତୁମେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ରହିଲ, ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ରହିଲ। ବାପା ତୁମେ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୁହ।